Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Protesta batok sa korupsyon dinhi sa Sugbo, hapsayra sukwahi sa nahitabo sa kauluhan. Sitio Kamagong Barangay Lahog na sunog, 1.5 million pesos gibiling danyos. Lalaki nga nagpakatap og peking pabahayag batok sa usa ka politiko sa syudad sa Mandaue, gisiko. Duha patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, nahimong malinawon ang kinatibuk-an nga gipahigayong protesta sa managlahing grupo kagahapon sa Puente Osmeña Circle, siyudad sa Sugbo. Gibanabana nga moabot sa gatusan ka mga tawo ang manambong kung nanambong aron ipanawagan ang pasilutan ang mga nangawkaw sa panudlanan. Bisan pa man sa nibundak ang uwan, wa makapugong ang mga progresibong grupo, mga kabatan-onan, religious sector, akadim ug uban pa sa pagpadayag silang kalagot ngadto sa gobyerno. May pahimangno ang lead conveners nga sila si Edward Ligas nga mausban pa ang maong protesta sa sunod nga buwan kung way kalambuan ang gobyerno sa pagpapriso sa mga kawatan sa panudlanan. Matod sa PRO7 nga way bisan kinsa nga samaran atol sa malinawong pagpahigayon sa maong programa nga milanat hangtod pasado alas 6 sa gabi. Wala makatala ang kapulisan og kagubot ato sa gilusad nga lihok protesta batok korupsyon sa tulo ka grupo dinhi sa syudad sa Sugbo kagahapong adlaw. Moabot sa kapin 700 ka mga tawo ang nisalmot samtang kapin 500 ka mga pulis ang gipakatap hangtod nga natapos ang ilang programa. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 700 ka mga realista ang mihimo sa ilang lihok protesta batok korupsyon sa gobyerno sa syudad sa Sugbo kagahapong adlaw. Mato ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga tulo ka grupo ang mihimo sa laga kalihukan. Alas 8 pa lang sa buntag gisugdan sa mga 8 grupo ug hugpong sa mga tinuran nga mga aktivista ang ilang march sa protesta gikan sa Fuentes Menia paingon ngadto sa Dan Colon sa downtown area. Nga pagkahapon miabin usab kanila ang religious sector nga tungod ani gibanabana sila sa kapulisan nga mabot sa 350 ka mga tao. Human sila nga programa sa Colon, mibalik sila sa Fuente Osmeña Rotonda aron didto usahon ang ilaga pagpadayag sa kasagbuyo sa hanapan nga korupsyon sa nasod. Samtang ang grupo sa Anti-Marcos ug Romualdez nagprograma usab kini sa Plaza Independencia nga gibanabana sa kapulisan nga mabot sa kapin sa 200 ka mga tao. Ginagwa hinuon sa kapulisan nga hapsa ug malinawon ra ang gagihimong lihok protesta dinhi sa syudad sa Sugbo ug wala sila magkamonitor nga dunay insidente sa kasabok nga hinimuan sa mga militanteng pundok. May pagkatap ang CCP ug kapin sa 500 ka mga police personnel lakip na niini ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7. Wala pay labot ini aga mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire ug ubang ahensiya sa gobyerno. Sama sa nanglabay nga mga kalihukan sa mga militanteng pundok, gipatuman sa kapulisan ng maximum tolerance tungod kay dili man usab kini violente sama sa pagsunog og ligid ug uban pa nga mga butang. As of now, ang mga pulis na katong mga naka-deploy sa area, kuha na sila standby ra dito, even ang mga namatay mga RSSD report og
mga CDM contingent sa diri sa kampo naka-standby kay murag wala ra nag-need og additional nga or wala ra nag-need og reinforcement dito. So peaceful ra jud. Arnold Bustamante, CCT News. Cebu City Mayor Nestor Archibal moisyo og kamanduan nga ipahunong ang mga badlungon nga mga kontraktor sa mga infrastructure projects sa dakbayan sa Sugbo. Gianam-anam og lihok ang mga road projects sa syudad nga gireklamo sa mga nanimuyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Namaro. Sa walay pagduha-duha, muluwat si Mayor Nestor Archibal og cease and desist order ngadto sa mga contractor nga nagmagahi sa mga infrastructure projects sa syudad sa Sugbo. Subay kini sa pagpaningil og undertaking, gikan kanila aron makapasalig ang mga kontraktor nga humanunyod ang ilang proyekto sulod sa gidakdang panahon og dili substandard. Usa sa mga gisiguro ni Archibal mao ang klarong dagan sa mga proyekto gikan sa timeline sa katukuran hangtod na sa pagbantay sa mga enforcer sa dalan. Kini aron di makahasol sa mga motorista o mga nanimuyo ang mga gipanghimong proyekto nga gipunduhan sa syudad ingon man sa national government. Ang ako karon nga mga focus ato ni nako uma ganing area dapit sa padung sa Cebu Plaza nagreklamo daghan kayong tao until now wa pagyapon. Ako nang tan-awon kung dili gani na nila mahuman kay wa ra ba ko kakitag karatula, wa ko kakitag mga enforcer nga ilang gi-provide, wa sa ko kakitag tao nga nang limpyo. Iputos na sa makuting pagsusi nilang Archibal ang mga proyekto sa Department of Public Works and Highways dinhi sa syudad. Apil hinimo ang mga proyektong gihimo niadto pang tuig 2019. Aduna sila project monitoring team nga may musubay nini kung nahuman na ba ang mga proyekto o pinasubay ba sa maayong standards ang paghimo. Ako nang ipa-review sa engineering, then tagaan na sila lain nga kanang notice na please submit that already. Number 1, gihangyo nato asa ang ilang project sa Cebu City. Number 2, nanaba sila signage nga gibutang sa start ug sa end. Number 3, naaba sila gi-provide or pila ka buok enforcer. Number 4, pila ka buok ang ilang gihatag nato nga street cleaner. Hinuon pa tayo ng ilang pagdawat og reklamo bahin sa mga road repairs sa dakbayan o gihimuan na og kasulbaran. Usa na nini mao ang libaong nga karsada sa Sitio San Miguel sa Barangay Apas Diin, giaspaltuhan na kini. Gisiguro usab ni Archibal nga mahuman usab ang ubang pang mga nangatanggong pang proyekto aron dili mag-atubang og dakong tulubagon ang mga contractors. Daghan kayong mga lumulupyo gikan sa Talamban nga instead nga moadto sila padulong sa Country Mall going to Banilad Road, instead nga moari siya padung sa Apas kung maayo na ang daan, so maka-decongest sa traffic sa Talamban. Navarro, CCTN News. Dugang 3 bilyones pesos gikinahanglang pondo sa nasod aron mabatukan ang problema sa malnutrisyon. Gihulagway nga mas gamay lang kini tandi sa trilyones pesos nga nakawkaw gikan sa gobyerno. Ang kasayuran hatod ni Randy Gurion. Masolusyonan ang problema sa malnutrisyon sa nasod sa gipangayong dugang 3 bilyones pesos nga pundo. Pinaagi ni ini mapatuman sa Department of Education ang 150 kaadlaw nga feeding program itandi sa naandan nga moabot lang sa 120 kaadlaw. Gipasabot ni Senador Bam Aquino ato sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga 3 million ka mga malnourished ug wasted o undernourished nga mga bata ang makapahimo sa maong pundo. Pag-usapan namin sa hearing the other day, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. Dugang niya nga kung buot hunahunaon, mas gamay ra ang maong pundo itandi sa trilyones ka pesos nga nakawkaw gikan sa gobyerno. Put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pa nga po yun eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. Ang problema sa malnutrisyon sa nasod, sigurado nga makapekto sa kaugmaon sa mga bata nga kinahanglang tutukan sa gobyerno.
Nasayran sa tuig 2025, gigahinan ang school-based feeding program ug moabot sa 11.77 billion pesos nga kuwang lang sa moabot 15 milyones ka mga bata nga gikan sa kindergarten ngadto sa grade 6. Randy Gurion, CCTN News. Moabot sa 1.5 milyones ka pesos ang gibilin nga danyo sa dakong sunog nga miulbo kagahapon sa may sitio Kamagong, Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Ni tumaw ang kayo gikan sa Pinoy-anan nila ni Rokita Kabungal o ni ugdaw kinig panimay nga mga 20 kabuok. Dali nga nakatubag ang mga bumbero human nadawat ang alarma sa takna nga alas 10:40 sa buntag. Apan paspas nga mikaylap ang kayo ngadto sa mga silingan. Mao nga miresponde ang tanan nga mga fire trucks sa syudad human kini gisaka sa fourth alarm. Napaong hinuon ang nga kayo sa alas 12 sa udto. Giatimana sa DSWS ang mga nasunugan samtang gipailawom ang kung nagipadayon ang ilang investigasyon sa mga bombero kung unsa ang hinungdan sa baong nga sunog. Mosunod, lalaki nga nagpakatap og peking pabahayag batok sa usa ka politiko sa syudad sa Mandaue, gisikop kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster,
Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, lalaki nga giingong nagpakatap og piki nga pamahayag sa usa ka politiko sa syudad sa Mandawi gidakop. Lalaki nitug-an nga nada siya sa iyang emosyon panahon sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang natanggong sa Police Station 1 sa Barangay Sentro si Redmond Colina ang giakusahan og nagpakatap og peking impormasyon batok ang Congresswoman Imari Lollipop Owano Dizon. Giaresto si Colina alas 10 kaganinang buntag, pinasikat sa warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Alan Francisco Garciano sa Branch 83 sa Regional Trial Court. Ako ato ang kuan every morning ato ang warrant server is ano sa mag-standby sa korte. Oh nya na timing yan. Mo kuan gid nga actually mo pag-serve ani og sa kuan pa init pa gid nga warrant of arrest. No, dated September 22, 2025. So at timing sad ato ang warrant server is katultol sa lugar nga kaila mo nang na-serve nila. Iakusahan si Colina og cyber libel ubos sa Section 4 sa Republic Act No. 10175 kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang post ni Colina ni adtong Marso adunay gi-edit nga graphics nga nagpakita sa naong sa kongresista og selyo sa House of Representatives nga nagsugyot nga kadtong dili malipayon sa skywalk mahimong dili mo gamit niini. Gihimaka kini ni Owano Dizon og nagkanayon nga wala siya mipagawas sa maong pamahayag. Si Colina sa iyang bahin nagkanayon nga na-dismiss na ang maong kaso kabahin sa fabricated quote ug ang iyang pagkaaresto kabahin sa lahi iniya nga social media post. Ang caption ako to is namurag na Bible verse ba na og nana ko nga dili kinasing-kasing na hindi kinasing-kasing nga pag-ampo na nagpa-picture ulti mo paghubos ka wala ka kuan wala makahimo motoy lang gi ko ang label mo. Giangko ni Colina nga opinyon lang kadto niya og nada sa iyang emosyon panahon sa eleksyon. Sa kuan nga eleksyon mo gud niya kadar ko siya. Kaong kaso adunay piyansa nga 10,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Konseho sa siyudad sa Mandawi ni padangad sa ilang pasubo sa pamilya sa clean and green personnel nga na hit and run samtang nang limpyo sa kadalanan sa siyudad. Giyawhag usab ang mga barangay pagtanyag o reflectorized vest ngadto sa mga personnel aron daling makit-an hilabi na sa kaadlawon. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gikondinar sa konseho sa syudad sa Mandawi ang driver sa sakyanan nga naka-hit and run sa mag-asawang lungo sa dan sa MC Briones Street miaging simana. Ang asawa nga si Rosal o sa ka-city paid clean and green personnel nga nanglimpyo sa kadalanan. Samtang ang bana ni ini nga si Leone ang igo lang ni kuyog kaniya sa pagpanglimpyo. Patay ang bana nga si Tione samtang samdan ang asawa. Sa usa ka resolusyon gipahimangnuan sa mga opisyal ang mga motorista nga kanunay magbinantayon sa dan hilabi na sa sayo sa kabuntagon tungod mao kini ang oras sa pagpanglimpyo. Sayo sa buntag naabi tay mga clean and green nga manilig sa atong kadalanan, like sometimes mo start na sila 2 AM or 3 AM. So ang uban bag upang uli gikan og party. So of course, di ba, mo consider ta sa mga tao nga naa sa dalan. So mo to naligsan in town si ate na clean and green. Nya ang iyang husband na apo didto to help her kay bugat biya mga basura. Atol sa sesyon sa konseho, napasar usab ang resolusyon ni Konsehal Dante Burbajo pag-awhag sa mga barangay pagtanyag og reflectorized vest alang sa mga clean and green personnel aron dali silang mabantayan. Si Dilmar ni sugyot nga muumol og ordinansa kabahin sa pagtanyag og reflectorized vest aron magahinan og pondo sa syudad. But I requested him if he could make an ordinance so that the city can appropriate funds. Dili ma-burden ang barangay for that. So the city will appropriate funds both for the barangay paid and city paid. Kasamtangan ang gihaya ang patayng lawas sa biktima sa ilang panimay sa Barangay Tipolo. Gibisita sa mga opisyal sa syudad ang pamilya ug nipadangat og tabang pinansyal nga 49,000 pesos. Nagkasabot ra ang pamilya sa biktima ug sa suspek busa dili na ipadayon ang pagpasaka og kaso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 250 ka mga divers gikan sa 13 ka mga diving group ang misalmot sa ika-40 nga International Coastal and Underwater Cleanup Drive niadtong Sabado sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung diin 37 ka mga sako sa nagkadaiyang nga mga basura ang ilang nakuha gikan ilawom sa kadagatan sa datos sa City Environment and Natural Resources Office ko na Sinro Lapu-Lapu. Mas gamay kini kung itandi sa nakolekta sa nilabay nga tuig sa dihang 110 ka mga divers ang nakakolekta o 474 kasako sa basura. Nakita sa maong buhatan nga ang pagminus sa mga nakuhang basura usa ka timailhan nga adunay positibong epekto ang kanunay nga pagpahigayon sa coastal cleanup. Samtang nipahigayon usab og coastal cleanup ang tanan nga 30 ka mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Og moabot usab og 7.6 ka tonelada nga basura ang ilang nakuha. Mga konsehal sa syudad sa Sugbo, gitahasan ni Mayor Nestor Archival sa pagsubay sa mga pagpangandam alang sa Sinulog 2026. Samtang dili pa noon pay labdan ang rubberized oval bisan pa man sa pagpangliki. Ang kasayuran ni Hato Digian Navarro. Padayon ang pagpangandam sa Cebu City Government alang sa umaabot nga Sinulog 2026 karong Enero. Aron mahapsay kini, gitahasan ni Mayor Nestor Archival ang mga sakop sa konseho nga abagan sila sa pagpangandam sa maong dakong kapistahan sa dakbayan. Daan nang gipangunayan ni Council Dave Tumulak ang mga security concerns sa tinguha nga ipabilin ang luwas nga pagpaygayon gikan sa mga religious activities hangtod na sa Grand Parade nga may tabo sa adlaw sa kapistahan. Gilaw man hinuon nga moabag ang ubang mga konsehal pinagi sa ilang mga komitiba. So the structure is there already and I think ready na nato ihatag ninyo kinsa ang mga tao nga mga in charge. But sa gihatag na tentative na ni Dave Tumulak na ako, tanang konsehal na sa committee. Kung isutan man ang venue sa ground showdown nga Cebu City Sports Complex, wala ona nila giatagan og konsiderasyon ang mga pagpaayo sa manalang sa nga ukab nga rubberized oval diin na paglantawan ni Archival nga dili praktikal kung i-repair na sab kini. Maong gamito na lang og i-maximize ang venue inay nga mogasto na usab alang sa laing hugna sa pagpaayo. Maunta nga gamito na nato sa Sinulog. So what we plan with Joya ug nilang Brando dito sa Abiliana, whatever we can do, di naman gid siguro na mo dool na tong kontraktor, kita na lang siguro yung tan-aw unsaon nato pag-repair in a way. Repair na kay di man na pwede mo vulcanizing.
Paday ng pagpakig-alayon sa city government sa ubang mga LGUs ilabi na sa Kapitolyo alang sa mamaymong collaboration sa kapistahan. Sa laing bahin, mipada nga tosab ang ubang guest contingents gikan sa laing bahin sa Pilipinas silang interes sa pag-apil. Mampaday ng pagpakigalayon sa Sinulog Foundation Incorporated ngadto sa ubang mga LGU. From Luzon, and Daraga Albay, we have Tanglawan Festival champion from Bulacan, also kining sa Maytime Festival sa Antipolo. Nga karon mupuno na sad ang kuan, ang Muntinlupa. In fact, they just registered yesterday. Navarro, CCTN News. Gipalanog ang mensahe sa katungod sa pagpadayag atol sa pagbukas sa ika-33 ka tuig nga Cebu Press Freedom Week kagahapon. Gisaulog sa mga journalist sa TV, radio, print o digital media dinhi sa Sugbo ang kamahinungdanon sa kagawasan sa pagbalita. Sa iyang wali, mipahinumdom ang mass presider nga si Father Keith Amudia sa mga tigbalita nga ipalanog usab ang tingog sa mga nahikawan, ilabi na sa mga panghitabo karon sa palibot. Ning simanaha, daghang mga forums ang pasiugdahan sa media aron pagtuki sa managlahing mga isyu, apil na ang paggamit sa artificial intelligence. Samtang nagpabilin si Arnold Bustamante atong kauban usab, isip mo'y presidente sa Cebu Federation of Beat Journalists. Nagpadayon ang mga kalihukan hangtod karong nga Sabado, Septembre 27. Mosunod, duha patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, Sinisibo, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo!
force you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, sa 63 anyos nga e-bike driver na dasmagan o sedan vehicle patay sa barangay Bangkal, dakbayan sa Lapu-Lapu ug naangol usab ang duha ka mga pasahero niini. Sa investigasyon sa kapulisan, posibleng nakasinati og mechanical error ang mao nga sakyanan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Patay ang usa ka e-bike driver human kini madasmagi og sedan vehicle pasado alas 3:30 sa hapon niadtong Biyernes, Setyembre 19 sa sitio Acacia, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Ang biktima usa ka 63 anyos nga lalaki nga taga Zone 4 sa Akuno, Barangay Buaya. Samtang sakay niya ni anang higayuna ang iyang 60 anyos nga asawa ug usa ka 54 anyos nga babaeng pasahero. Samtang nakadasmag nga sakyanan gimaneho sa usa ka 53 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa usa ka subdivision sa sitio Acacia, Barangay Bangkal. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga samong higayuna padung untang mogawa sa subdivision ang maong sakyanan. Apan sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng nakasinati kini og mechanical error ug naatlan nga mauusab ang paglabay sa e-bike. Wala siya ka-control sa iyang manubila, sa same time iyang actually kaniyang gasolinador nga nilahos mo gid siya dito sa na timing sad nga kaning e-bike mao pag-agi, mao pag-accelerate sa iyang sakyanan utong antimano gyud ang katong driver nga bunal gyud siya, naigo siya sa simento. Tungod sa kakusog sa impact, diha-diha dayon nakabsan og kinabuhi ang senior citizen nga e-bike driver. Dugang paniana naangol usab ang iyang asawa og nadangat sa tambalanan, samtang nakaangkon og slight injuries ang usa niya ka pasahero. Gitanggong ang suspect human sa insidente, apan nakagawas na kini kagahapong adlaw tungod kay nagkasinabot ang duha ka habig nga ang 53 anyos nga driver sa sedan mo'y moabaga sa mga gastuhonon sa tambalanan, lakip na ang pagpalubong sa biktima. Hinungdan nga dili na lang mopasaka og kaso ang pamilya sa nakalas nga senior citizen. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Samtang laing 52 anyos nga motorista patay human na bangga sa gikasugat nga pickup sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa investigasyon sa kapulisan ni counterflow ang biktima ug parehong kusog nga nagpadagan ang duha ka mga sakyanan. Mubalik si Crystal Joy Filerca sa kasayuran.
Patay ang usa ka motorista human kini nabangga sa gikasugat nga pickup truck sa ML Quezon Highway Bagumbayan 2, Barangay Maribago sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong adlong Sabado, Setyembre 20, pasado alas 8 sa buntag. Ang biktima usa ka 52 anyos nga delivery rider nga taga Sitio Proper, Barangay Mactan. Samtang ang pickup truck gimaneho sa usa ka 62 anyos nga lalaki nga lumulupyo sa Barangay Ibo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base silang investigasyon, ang biktima ni overtake sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 32 anyos nga lalaki ug dayon nabangga kini sa gikasugat nga pickup truck. Skid mark is naagi siya diri sa side sa sakyanan nga straight going, counterflow siya, iyang gisugat ning sakyanan nga iyang nakabangga. Kusog-kusog yun yung padagan, then ang kaning iyang kasugat is kusog-kusog yun kay highway man manang kusog yun ang impact. Dugang pa sa spokesperson nga human mabangga sa pickup truck, naigo pa usab ang biktima ngadto sa motorsiklo nga gimaneho sa 32 anyos. Gisuwayan pa pagdala sa tambalanan ang biktima apan nakabsan gyud kini og kinabuhi. Gitanggong sa custodial facility sa LCPO ang 62 anyos sa mong adlaw human sa insidente, apan nakagawas na usab kini kagahapon human sila nagkasinabot sa pamilya sa nakalas nga delivery rider. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Drug personality nga naka-plea bargain sa kaso nga pagpadagan o drug din lakip na ang naing tulo ka mga nadakpan gipahigayong runda sa mga otoridad sa may sitio Abukado, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Target sa buy-bust ang drug maintainer nga si alias Eric, 45 anyos nga residente ra usab sa mao nga dapit. Nasakmit sa PDEA 7 ang upat ka mga pakete sa shabu nga motimbang og 14.6 gramos nga adunay estimated average market nga value nga kapin sa 99,000 ka pesos. Buy-bust money o nagkadaiyang mga drug paraphernalia ang naskuha nga mga ebidensya o giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office sa laboratory alang nausab sa himuon nga chemical analysis. Samtang ang mga dinakpan kasamtangan karong gikustodiya sa ilang buhatan sa may sitio Sudlon Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Lalaki nga giila nga high value target sa Kalapi Lalawigan sa Bohol na dakpan sa kapulisan sa buy-bust operation ni adtong Sabado. 3.5 million pesos nga balor sa ilegal nga drogas ug usa ka armas ang nasakmit. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Giilang nga high value target din ang yang amo naa sa sulod sa prisuhan ang nadakpan sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office sa Purok 6, Barangay San Isidro, probinsya sa Bohol, alas 5:46 neto ga Sabado sa buntag. Ang suspitsado na ilhan sa ngan nga si Paul Michael Husol alias Borgi, 40 anyos nga residente sa Sitio Masang, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Kalapi. Nako sa mga personal sa PDEU ang mga dakong pirito sa kituang shabu nga motimbang sa 520 gramos nga dunay standard drug price nga 3.5 million pesos. Apil sa nasakmit sa mga pulis ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay duha ka mga bala sa magasin niini, cellphone, motorsiklo nga gamit sa pagtransport sa illegal nga drugas ug ang buy-bust money nga naa na karon sa kustodiya sa PNP Forensic Unit Bohol alang sa himuon nga chemical analysis. Kapinsaw sa kabuang nga gipaubos sa monitoring sa Provincial Intelligence Unit ang suspitsado human nila madawat ang impormasyon nga nalabigit kini sa pagpamaligya sa illegal nga drugas. Giingong makamaligya kini og 100 grams matag semana gikan siyang supplier din ang tag-iya na sa sulod sa bilangguan nga wala lang una nganli sa kapulisan kung kinsa human magkuha ang tanang impormasyon gilo sa dayon ng anti-illegal drug operation sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarejos, ang hipi sa PIU Bohol uban sa abag sa Kalapi Municipal Police Station ug sa kamanduan sa bagong hipi sa Bohol Police Provincial Office nga si Police Colonel Patricio Digay Jr. Gidayeg ni Digay ang mao nga kalampusan ug ang pagkasakmit sa mao nga gidaganon sa illegal nga drugas nagpakita lang nga ang kapulisan sa probinsya masaligon nga ila kini nga mapuhag ang tipayhot niini. Ang suspitsado magatubang kini og kasong kalapasan Section 5 ug 11, Article 2 Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms and ammunition. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sakton ugba sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.